أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ آج کا جو ٹاپک ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ سب کو کہ انسان کا انجام، تو کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بتا سکتا کیا سوچے ایک دم یہ ٹاپک کو سنتے ہی کیا دماغ میں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹاپک سے ایسا لگا باجی کہ یہ کوئی مطلب انسان کے آخری ٹھکانے کی بات ہو رہی، لائک مرنے کی بات، دوزخ کی بات، جنت کی بات، لائک ایسا سمجھ میں آیا، قیامت کی بات سمجھ میں آیا، یا اس کے اعمال کے حساب سے اس کا جو بھی انجام ہوگا اس کی بات سمجھ میں آیا. ماشاء اللہ یہاں پر جو ہے سو سارے ٹاپکس لیے گئے، تقریباً 32 ٹاپکس ہو چکے نا؟ جی جی. تو ہاں یہ 33 والا ہے، تو یہاں تک تو ساری چیزیں کورڈ ہو گئی اور سارے ڈیٹیل میں ہوئے، تو آپ سب کو تو بہت سارے چیزیں پتہ بھی چل گئے ہوں گے. تو اب یہ پھر سے ایک ریمائنڈر کی طرح سمجھی، تو انشاءاللہ ذرا صبر سے بیٹھنا ہے، ذرا غور سے سننا ہے اور پھر عمل کرنے کا ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ ارے چلو ہو گیا، اتنے سارے ہو گئے، اب اتنے ڈیز ہو گئے، اب ختم نہیں ہے، یہ سٹارٹ ہے، اب بگننگ ہے، یہاں سے بگننگ ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے کیا کیا کرنا ہے. تو بہرحال میرا انٹروڈکشن میں دیتی ہوں کہ میرا نام اسرا فاطمہ ہے، کنیت میری جو ہے سو اعجاز ہے، اور میں جو ہے سو دارالارقم سے جڑی تھی، اور دارالارقم کے پریزیڈنٹ اور فاؤنڈر، اور جو اتنی بڑی اکیڈمی جو کریٹ کیے، جو اتنا بڑا پلیٹ فارم سب کے لیے بنائے، تو ان کا نام ام سارا ہے. ام سارا کے نام سے سب جانتے ہیں، لیکن نام جو ہے سو فائزہ اعجاز ہے. اور بہت سارے کورسز انہوں نے لیے، اور ان کی وجہ سے بہت سارے اسپیکرز جو آپ لوگ سن رہے تھے اتنے دنوں سے، یعنی ڈے 1 سے اب تک، تو سارے اسپیکرز اتنے اچھے اسپیکرز بیوٹیفل ٹاپکس لے کر آئے. تو یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے، آپ لوگ سب جس کو سنیں. اور دارالارقم کی ویب سائٹ جو ہے سو یہ دارالارقم آن لائن اکیڈمی ہے، اور جو نیو ہیں ان کے لیے جو ہے سو لنک دی جائے گی، پھر وہ لنک جو ہے سو کلک کرنے سے ڈائریکٹ واٹس ایپ گروپ ہے، اور اس پہ جو ہے سو آپ لوگ جوائن ہو سکتے، اور اس سے آپ لوگ کو سارے کورسز، اتنے کورسز جو ہوتے ہیں یہاں پر دارالارقم میں، وہ سارے کورسز کی انفارمیشن بھی ملے گی، پھر آپ لوگ کو کس طرح سے انرول ہونا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے سو پتہ چلے گی. میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں جو ہے سو سرٹیفائیڈ طب نبوی حجامہ پریکٹیشنر ہوں، تعلیم القرآن گریجویٹ ہوں، اور دارالارقم سے، اور کئی اور بھی ویریس انسٹیٹیوٹ سے جو ہے سو میں تفسیر بھی کری ہوں، اور شیخ عثیمین کی تفسیر بھی کر چکی ہوں، اور نور القرآن سے تفسیر القرآن بھی کر چکی ہوں، اور گرامر بھی ویریس انسٹیٹیوٹ سے کری ہوں، سعودی عرب سے اور ریاض سے، اور لندن
جو مین وہاں کے جو امام ہیں ان کے انڈر جو ہے سو گرامر سیکھی ہوں، اور کینیڈا کے ایک آصف مہر علی شیخ ہے، ان کے انڈر بھی میں مدینہ بک کے 1 2 3 وہ بھی کر چکی ہوں الحمدللہ۔ اور ابھی جو ہے سو دارالارقم میں میں نے جو ہے سو تجوید کا کورس بھی کیا ہے، اور بہت سارے کورسز لیے ہیں، اور بہت سارے جتنے بھی کورسز دارالارقم کے آئے ہیں وہ سارے کر چکی ہوں الحمدللہ۔ اور میں اب ایٹ پریزنٹ کرنٹلی جو ہے سو عربک سپیکنگ ریڈنگ یہ کر رہی ہوں بینہ لغت العربیہ بینہ یدیک بلکہ ہے، یہ ریاض میں ہے۔ تو میرا انٹروڈکشن اور بھی زیادہ دوں گی تو ٹائم کی کمی ہے انشاءاللہ، ویسے میں اس پہ ہے دیکھ لیجئے۔ اور یوٹیوب پہ بھی میرے بہت سارے کورسز ہیں جو میں لے چکی، ارکان الایمان، حقوق العباد، کلمہ توحید، اس طرح سے لا الہ الا اللہ پہ، اور عقیدہ کا بھی میں کر چکی ہوں، اور ایک شیخ عمران احمد سلفی ان کے انڈر بھی میں بہت سارے کورسز کر چکی ہوں الحمدللہ۔ تو یہ تو میرا ہو گیا، اب سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹاپکس ہم جو ہے سو کور کریں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ موت، انسان کا انجام، یعنی فائنل ڈیسٹینیشن۔ یہ پورے ٹاپکس ہے، ایک جگہ ہے یہ، موت، پھر نیک رو، بد رو، پھر خبر کا منظر، پھر قیامت کا منظر، نام عمل کا حصول یعنی نام عمل جو حاصل ہوگا، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، پھر جنت کے انعامات کیا ہے، جہنم کا عذاب کیا ہے، جہنم سے نکالے جانے والے لوگ کون ہیں، پھر جنت کا راستہ کیا ہے، پھر جہنم سے بچنا۔ یہ سارے ٹاپکس ہیں، ایک ایک کر کے ہم لیں گے، مگر ذرا صبر سے بیٹھیں گے تو ہم پورا کور کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب کون ہے؟ ہمارا رب کون ہے؟ رب ذوالجلال حی القیوم ہے وہ ازل سے ابد الآباد تک جلوہ فرما ہے، یعنی اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہی ہے، اس کے سوا ہر ذی روح کو، یعنی اس کا انجام کیا ہے؟ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکنا ہے، یعنی اس کا انجام موت ہے۔ تو موت حقیقت میں کیا ہے؟ دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی کی طرف منتقل ہونا، یعنی وہاں ٹرانسفر ہونا، یعنی اس کا نام موت ہے۔ دنیاوی خوشیاں اور غم ختم ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ پھر روحوں کا جسموں سے نکل جانا، پھر لوگوں کا ہلاک ہو جانا، بس اس کا دوسرا نام موت ہے۔ موت کے ہنگامے اس پہ یعنی جو تبصرے ہوتے رہتے ہیں، جو اتنے ڈسکشنز ہوتے ہیں، جب کسی کی بھی موت ہوتی تو سارے ڈسکشن میں لگ جاتے ہیں، ارے یہ کیسا ہوا، کیا ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس طرح سے ہوتا ہے نا۔ پھر کسی کو موت سے جو ہے سو فرار نہیں ہے۔ موت ہر چھوٹے بڑے، امیر وزیر بادشاہ اور بڑے سے بڑے جتنے بھی سخت ہو یا ظالم ہو، ان کی کمر توڑ دیتی ہے، اور وہ بے بس، ذلیل اور مجبور ہو کر رہ جاتا۔ موت کے سامنے انسان مجبور ہو جاتا۔ موت کی سختیاں بڑی زبردست ہے، اللہ آسان کر دے ہم سب کے لیے۔ بس یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے، ترمذی میں ہے یہ دعا، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیاں اور اس سے طاری ہونے والی بے ہوشیوں میں میری مدد فرما، یہ دعا کرتے رہنا ہے۔ اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ تو آخری راہ میں ہم کو تو پڑھنا ہی ہے اور ہمیشہ بھی پڑھتے رہنا ہے۔ عفو، اللہ جو سو اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، سو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ گناہوں کی معافی ہمارے لیے قبر کا جو مرحلہ ہے آسان ہو جاتا ہے۔ موت سے عمل کا جو ہے سو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، عمل ہم نہیں کر سکتے۔ موت سے پہلے ہی ہم سب
کچھ کرنا جو ہے سو موت سے پہلے ہے، موت کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اعمال کے رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وجاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تجید. سورہ قاف میں ہے یہ. اور موت کی سختی حق کو سامنے لے آتی ہے، یعنی پھر کہا جاتا ہے یہی ہے وہ موت جس سے تو بھاگتا تھا. اللہ تعالیٰ نے موت کا سلسلہ لازمی قرار دیا ہے. کسی کو بھی دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، ہر ایک کو، یعنی مینڈیٹری کر دیا اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنا یہ حکم بھی جاری فرما دیا. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ یقیناً تمہیں ملنے والی ہے. یہ سورہ جمعہ میں ہے، آیت نمبر 8 میں. پھر نزا کی ہچکی آتی ہے جب آخری وقت آتا ہے موت کا، وہ جو لاسٹ ہچکی جو ہوتی ہے اس کو، تو یہ کیا ہے، دنیا سے رخصتی کا اعلان ہوتا ہے. یعنی نزا کی ہچکی عبرتناک ہوتی ہے، بہت دکھ دینے والی، تکلیف دینے والی ہوتی ہے، بہت ہی پینفل. خاص ہم سب اس دنیا کی فنا ہونے والی، یعنی بالکل ہی ختم ہونے والی زندگی کے اس انجام سے کیا کرنا چاہیے، ہم کو سبق لینا ہے اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے. کیا زاد راہ تیار کرنا ہے. اردو کا ایک ترجمان حقیقت ایک شاعر ہے، انہوں نے حقیقت یہ بیان کی ہے کہ یہی حقیقت یوں بیان کی ہے کہ ڈیپتھ ہے اس میں، غور کرنے کی بات ہے، ڈیپتھ ہے. نزا کی آخری ہچکی ہے، یعنی نزا کی آخری ہچکی ہے، ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. یعنی وہ جو ہچکی کی جو پوری آواز ہے یہ اسی آواز میں، یعنی زندگی کا پورا خلاصہ ہے اس میں. یعنی کس کی موت کیسے ہوں گی، یعنی سختی کے ساتھ ہوگی یا آسانی کے ساتھ ہوگی. تو صرف یہ ایک ورڈ ہے، موت تو برحق ہے اور موت سے فرار نہیں ہے، اور زندگی بھر کا خلاصہ ہے وہ ایک ہچکی میں. تو موت کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ موت سے بڑا کوئی سبق نہیں. روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، نگاہیں پتھرا جاتی ہے، دل دھڑک اٹھتے ہیں، زبان گنگ ہو جاتی ہے اور مصائب کے بادل امڑ آتے ہیں. آدمی اپنوں سے بچھڑ رہا ہوتا ہے. اس وقت مال و متاع یعنی ہر چیز کو خیر بات کہہ رہا ہوتا ہے. اتنے لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، موت کی سختیاں تلواروں کے زخموں کی طرح ہے، ان سے زبان لڑک جاتی ہے. تو موت تو برحق ہے. تو اب یہاں پر ہم جو ہے سو سرسری طور پر لیں گے ہر ٹاپک کو ٹچ کرتے ہوئے. یعنی موت تو ایسی ہے، ایسے تو سب کو پتا ہے یہ موت کیا ہے، کہ نیک روح اور بد روح، یہ ساری چیزیں آپ لوگ سب جان لیے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، پتا بھی ہوگا. تو نیک روح جسم سے جدا ہوتی ہے، پھر مرنے والے کو رحمت یا عذاب کے فرشتے پکڑ لیتے ہیں. پھر روح پاکیزہ ہوتی ہے تو اسے جو ہے سو لے کر آسمانوں کا رخ کرتے ہیں. ہر آسمان کے مقرب فرشتے اسے اگلے آسمان تک رخصت کرنے ساتھ جاتے ہیں، اور وہ قیامت قائم ہونے تک نعمتوں میں وہ خوش و خرم رہتی ہے. نیک روح کی بات ہو رہی ہے. پھر اسے قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور وہ قبر ہی میں جنت سے فیملیئر ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے. پھر اب نیکسٹ بدرو. اب یہ سارے ڈیٹیل میں اگر دیکھنا ہے نا تو ہمارے دارالارقم کے ویب سائٹ پہ یعنی یوٹیوب چینلز پہ بھی ہے، ارکان ایمان میں بھی اس کے بارے میں اس کے جو ہے سو ڈیٹیل میں لیا گیا. اب میں یہاں پر کیونکہ ٹائم کی بھی کمی ہے تو میں تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے نکل رہی ہوں. تو پھر بدرو
वैसे तो सबको ये पता भी होगा नेक रूह के साथ क्या मामला होगा, फिर बदरू के साथ क्या मामला होगा। तो अब बदरू के साथ क्या मामला होगा, अगर रूह खबीस और गंदी है तो फरिश्ते उससे कहते हैं अल्लाह की नाराजी और गुस्सा व गजब की तरफ निकल, उसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते। जैसे ही मौत पकड़ती यानी उसको छूती है, उससे दर्दनाक अजाब में डाल दिया जाता है, यानी उसे दर्दनाक अजाब में तभी डाल दिया जाता है और क़यामत के रोज उसे आग में झोंक दिया जाएगा। इरशाद बारी ताला है सूरे अनाम में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ तरा इज़ ज़ालिमूना फ़ी गमरातिल मौति वल मलाइकतु बासितु ऐदीहिम उखरिजू अनफुसकुमुल यौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलून अलल्लाहि गैरल हक़्क़ि व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। काश आप जालिमों को उस हाल में देखें जब वो मौत की सख्तियों में गिरफ्तार होते हैं और फरिश्ते ये कहते हैं यानी ये फरिश्ते ये कहते हुए अपने हाथ फैलाए हुए होते हैं कि निकलो अपनी जाने, यानी निकालो अपनी जानों को, आज तुम्हें बदले में जिल्लत का अजाब दिया जाएगा क्योंकि तुम अल्लाह पर नाहक बातें करते थे और उसकी आयतें सुनकर तकब्बुर करते थे। तो खबीस रूह के यानी बद रूह, जो खराब रूह है, उसके साथ ये मामला होता है। फिर उसके बाद जो है सो नेक रूह बद रूह, जब रूह निकाली जाती ये मामला होता है। फिर उसके बाद का क्या है, खबर का मंजर होगा, यानी मौत के बाद पहली मंजिल क्या है, खबर। अब खबर क्या है, जन्नत के बागों में से एक बगीचा है या फिर जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो वो आखिरत की पहली मंजिल है। उसमें जो है सो इंसान यानी इंसानी रूह को उसके जिस्म में लौटा दिया जाता है। उसके पास दो फरिश्ते आ जाते हैं, उसे जो है सो बिठा देते हैं और उससे पूछते हैं तेरा रब कौन है। अगर वो मुसलमान हो तो कहता है मेरा रब अल्लाह है। वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है, वो कहते हैं इस्लाम। वो पूछते हैं तेरा उस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जिससे जिसे तुम्हारे दरमियान भेजा गया। वो कहता है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अल्लाह के रसूल हैं। वो कहते हैं कि तुझे कैसे इल्म हुआ। वो जवाब देते हैं मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर ऐलान करने वाला आसमान में ऐलान करता है मेरे बंदे ने सच कहा, उसके लिए जन्नत का बिस्तर बिछा दो, उसे जन्नत का लिबास पहना दो और जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। बस उसके पास जन्नत की हवा और खुशबू जो है सो आती रहती है। उसकी खबर तहत नजर यानी दूर जहां तक भी नजर वो डालेगा कुशादा कर दी जाती है। बहुत उम्दा खुशबू में बसा हुआ एक खूबसूरत नफीस आदमी, यानी बहुत ही खूबसूरत पाक आदमी जो है सो लिबास अच्छा जेब तन किए हुए, यानी एक अच्छा लिबास पहने हुए उसके पास आता है और कहता है तुझे खुशखबरी हो, यानी तुझे मैं खुशखबरी देता हूँ उस बातों की खुशखबरी हो। ये वही दिन है जिसका तुझे यानी तुझसे वादा किया गया था। खबर वाला उससे दरियाफ्त करता है तू कौन है, तेरा आना मुबारक हो, तू भला आदमी मालूम होता है। यानी खबर वाला, यानी जो खबर में जो इंसान मर चुका वो जो खबर में था वो ये कहता है कि तू भला आदमी मालूम होता है। वो कहता है मैं तेरा नेक अमल हूँ। यानी साहिब खबर कहते हैं ऐ अल्लाह क़यामत जल्द कायम कर दे ताकि मैं अपने अहल व अयाल में वापस जा सकूं। यानी ये जो नेक रूह रहती। अब काफिर का मामला ये है कि फरिश्ते उसे उठाकर पूछते हैं तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय हाय मुझे तो कुछ मालूम नहीं। वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है। काफिर कहता है हाय हाय मुझे तो कोई इल्म नहीं है। वो पूछते हैं तुम उस शख्स के मुतालिक क्या कहते हो जो तुम्हारे बीच आया है, मबऊस हुआ है।
وہ کہتے ہیں ہائے ہائے مجھے کیا معلوم، آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کی بدبودار اور شعلہ بار ہوا آتی رہتی ہے اور اس کی خبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس قدر تنگ کہ اس کی پھسلیاں بھی ٹوٹ کر ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، قیامت آنے تک اس پر یہی عذاب مسلط رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے اور ہمارے جو سو نیک روح میں شامل کرے ہم سب کو، اور نیک لوگوں میں شامل کرے، نیک لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہو ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ ویسے آسان کرے۔ اب اس کے بعد پھر کیا ہوگا، خبر کا ہو گیا مرحلہ، پھر اس کے بعد قیامت کا منظر، یہ بھی جو ہے سو ساری چیزیں ڈیٹیل میں ہیں، میں بس تھوڑا تھوڑا ٹچ کرتے ہوئے جا رہی ہوں کیونکہ اب یہاں پر لینا اتنا ڈیٹیل میں مشکل ہے، ارکان ایمان میں اس کو بھی ڈیٹیل میں لیا گیا ہے۔ قیامت کا دن جو ہے سو بڑا سخت ہوگا، یعنی اس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے، زمین آسمان جو ہے اس کی جو اب موجودہ صورت، یعنی جو کرنٹلی اب جو ہم کو زمین آسمان نظر آ رہا وہ تبدیل ہو جائیں گے اور ان کی جگہ نئے آسمان و زمین لے لیں گے۔ ملک الملک کون ہے؟ اللہ جبار و قہار کے پاس حاضر ہوں گے، مدتوں کی موت کے بعد قبروں سے نکل پڑیں گے، حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے، ہجوم و ہیجان کا عالم ہوگا، یعنی اتنے لوگ ایک دم پریشان حال ہو کے ایک دم لوگ اٹھیں گے، لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، مگر در حقیقت وہ مدہوش نہیں ہوں گے، یعنی مدہوش کا مطلب ایسا ایک دم نشے کی حالت میں کس طرح سے لوگ رہتے ویسا پریشان حال، تو اللہ کا غضب ہی اس قدر شدید ہوگا کہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے، بے ہوشی کا عالم ہوگا۔ اس روز انسان ماں باپ، بچے، بھائی بیوی، بچے، یعنی اقارب، عزیز، دوست، یعنی جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب سے چھپتا پھرے گا، ہر شخص بوکھلایا ہوا ہوگا، دوسروں سے بے پرواہ ہوگا، جسے اللہ چاہے گا وہ محفوظ رہے گا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بھی ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھنا چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ محفوظ رہے گا۔ سب لوگ ایک لخت اٹھ کھڑے ہوں گے اور جو ہے سو ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے، اللہ اللہ وہ کس قدر حدت شدت کا دن ہے، وہ اٹھائے جانے کا دن ہے، خلقت کے درمیان فیصلے کا دن ہے، اس دن فیصلے کا دن ہے، ہار جیت کا دن ہے، حساب کتاب کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سو قیامت کے منظر کو اچھی طرح سے ہر ایک چیز کو جو سو قرآن میں اور حدیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح کا ہوگا، اور وعید کا دن ہے، چیخ پکار کا دن ہے، خبریں شک ہونے اور ان سے نکالے جانے کا دن ہے، اور وہ دن قریب آ پہنچا ہے، وہ دن بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ اچھے سے غور سے سن لو، یعنی اچھے سے سمجھ لو، قرآن میں قیامت کے بارے میں ذکر ہے، قیامت کو کس طرح سے قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، قیامت کو کھڑکھڑا دینے والی، بہرا کر دینے والی، بڑی آفت طاری ہو جانے والی مصیبت، اس طرح سے اس کو بتایا گیا ہے، یعنی چھا جانے والا، آشوب اور واقع ہونے والی، الحاقہ کے نام سے بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کافر، فاجر، مجرم، فاسد اور ظالم ناقابل بیان حدت کی شدت سے تڑپنے لگیں گے، لیکن مومن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، ان کے لیے دنیا و آخرت میں جو ہے سو بشارت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُشْرِقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمالوں کی کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء اور گواہ لائیں گے، یعنی انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر
ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کا منظر ہو گیا۔ اب نام اعمال کا حصول، اعمال نامہ جو ہے سو دیا جائے گا ہاتھوں میں۔ کسی کا اعمال نامہ اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، کوئی اس کے لیفٹ ہینڈ میں، کسی کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یعنی کوئی اپنے رائٹ ہینڈ میں لے کر پھرے گا، کوئی لیفٹ ہینڈ میں لے کر پھرے گا۔ ترازو رکھ دی جائے گی، پھر پلسرات سے گزرنا ہوگا۔ اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا جائے گا اور اہل دوزخ کو جہنم میں رسید کیا جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن والدہ ومولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گی اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ میں نہیں بول رہی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑی شفاعت کے علاوہ بھی کئی شفاعتیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جیسا تمام مسلمانوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب یہ مرحلہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، نام اعمال بھی ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا رہیں گا؟ جنت یا جہنم۔ اس دن انسانوں کی دو حالتوں میں سے ایک حالت ہوگی، لوگوں کا آخری انجام اور ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ اب قیامت کے بعد انسان اپنی آخری منزل پہ پہنچے گا جو جنت یا جہنم کی شکل میں ہوگی۔ اب ہم جنت اور جہنم کے بارے میں بھی پڑھیں گے، پہلے جہنم کے بارے میں، پھر جنت کے بارے میں۔ پھر جہنم کیا چیز ہے، جہنم کے لفظ یعنی جہنم کا لفظ کا معنی کیا ہے، جہنم کے اور بھی نام کیا ہے، جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے، ان کی نمبر کیا ہوگی، کتنے دروازے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، جہنم کی وسعت کتنی ہے، اس کے درکات کیا ہے، اس کی آگ کیا ہے، اس کی شدت کیسی ہے، پھر جہنم کے اوصاف کیا ہے، ان کے یعنی اس کے فیکٹس کیا ہے، اور اس دن جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہی اصل میں کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی جو ہے سو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے بچا لے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل کامیابی آگ سے نجات ہے اور جنت میں داخلہ ہے نا، اصل کامیابی یہ ہے۔ اللہ نے رسول انبیاء بھیجے ہم تک، کیا یہ سارے میسیجز پہنچا دیے ہیں، رسول بھی انبیاء بھی جتنے آئے یہ سارے میسیجز ہم تک پہنچ گئے، تو جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ والجنت حق والنار حق ادخل اللہ جنتہا علی مکان من العمل۔ تو اس نے جو بھی عمل کیا ہوگا آخر اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا۔ جب انسان جنت کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے، یعنی جنت اور جہنم کی حقیقت کیا ہے اگر وہ سمجھ لے تو اس کی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم جنت اور جہنم کو نہیں سمجھیں گے تو ہماری زندگی بھی نہیں بدلے گی، یعنی زندگی کا رخ تبدیل ہو جاتا ہے، پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہے ہماری۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے،
मैं वो कुछ सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। आसमान चिड़चिड़ाने लगे और उनका हक भी वही है, हक भी उनके चिड़चिड़ाए, क्योंकि आसमान में 4 उंगलियों के बराबर भी जगह नहीं है जिस पर कोई फरिश्ता सजदा रेज न हो। अगर तुम्हें वो बातें मालूम होती जो मैं जानता हूं, अगर तुम जानते तो बहुत कम हंसते और बहुत ज्यादा रोते। अगर हमको वो मालूम होता तो हम ज्यादा रोते और पहाड़ों की तरफ निकल जाते। इससे पता ये चलता है कि जहन्नुम कोई मामूली चीज नहीं है, कोई बड़ी बला है वो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो हमें अल्लाह की तरफ लौटना है, फिर जन्नत की तरफ या जहन्नुम की तरफ जाना है। वो ऐसी हमेशगी है जहां मौत नहीं है, वहां ऐसे जिस्म होंगे मरने वाले नहीं हैं। फरिश्ते भी जहन्नुम से डरते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, हम कितना डरना है उससे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के मौके पर आसमानों पे तशरीफ लेके गए थे, तो जिस फरिश्ते के पास से भी गुजरते हुए तो आपको वो फरिश्ता जो है सो सलाम करता था। तो आप को देखते हुए एक मुस्कुरा भी देते थे, यानी फरिश्ते सलाम भी करते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन जहन्नुम का जो दारोगा है, मालिक, उसने जब आपको देखा, सलाम तो किया लेकिन मुस्कुराया नहीं। तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, सब फरिश्ते मुस्कुराए लेकिन मालिक नहीं मुस्कुराया। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जब से ये पैदा हुआ है यही ड्यूटी लगी है। जैसे जहन्नुम के हालात देखे, यानी जिसे वो जहन्नुम के हालात देखे हैं, आज तक नहीं मुस्कुराया। हकीकत ये है कि जहन्नुम की हकीकत को जान ले, समझ ले, वो दुनिया की जिंदगी को जो है सो, यानी दुनिया की जो जिंदगी है ऐश व इशरत में जाया नहीं करता है ना। हम जो सो बेकार में ऐसी टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम को गवाते नहीं। वो अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे को, एक एक पल को, यानी हर वक्त की अहमियत समझेंगे। इसके बारे में भी यहाँ पर स्पीकर्स ने इसके बारे में भी अच्छे लेक्चर्स हुए हैं और समझ भी गए होंगे कि वक्त की क्या अहमियत है। तो लम्हे की कदर करेगा, एक एक लम्हे की कदर करेगा। जहन्नुम के नाम भी है कुछ, ये वो नाम है जो कुरान मजीद में जहन्नुम के लिए बोले गए हैं। एक तो पहला क्या है, अल हाविया, अल लज़ा, हुतमा, सिज्जीन, सकर, जहीम, सईर और जहन्नुम। हाविया ये नाम एक बार आया है कुरान में, सूरह कारिया में आता है ये। लज़ा ये कुरान में एक मर्तबा आया है सूरह मारिज में। ऐसी आग जो खालिस हो और वो जिस्म को चिपक जाए, ये हर आग से ज्यादा सख्त है। कौन सी आग? लज़ा। अब हुतामा, ये कुरान में 2 बार आया है। हुतामा क्या है? अल्लाह की भड़काई हुई आग। अल्लाह की आग भड़काई हुई मीन्स समझ लो कि वो कितनी खतरनाक होगी। सिज्जीन ये कुरान में 2 बार आया है, सूरह मुत्तफिफीन में। फिर सिज्जीन का माना है कि किसी को कैद कर लेना, यानी क्योंकि जो शख्स जहन्नुम में चला गया वो वहां से निकल नहीं सकेगा। जहन्नुम पे ऐसे फरिश्ते हैं जो उन्हें मारते हैं कि वो ऊपर आ ही नहीं सकते, यानी उसको अंदर ही डालते जाते। फिर सखर कुरान में 4 मर्तबा आया, सूरह मुद्दस्सिर में है। और सखर वो है जो बाकी रखे ना छोड़े, खत्म करके रख दे, लेकिन इसके बावजूद मौत नहीं आएगी, यानी खत्म करके रख दे लेकिन मौत नहीं आएगी। सखर नाम इसलिए है वो जिस्मों को और रूह को पिघला कर रख देगी। और जहीम ये कुरान में 23 से भी ज्यादा मर्तबा आया है। सूरह नाजियात में है, सख्त तपीश वाली जगह उसको जहीम कहते हैं, और शदीद हरारत वाली जगह उसको भी जहीम कहते हैं। सईर ये 1 से ज्यादा मर्तबा आया है। शोले ऊपर को उठना, किसी चीज का दहकना, ऊपर उठना, यानी जहन्नुम की आग भड़केगी, उसके शोले ऊपर उठेंगे। फिर जहन्नुम
ये कुरान में 70 टाइम्स से भी ज्यादा मर्तबा आया है। वो जिसका बॉटम यानी पेंदा बोलते हैं ना, बॉटम जो है बहुत ज्यादा गहरा, उसको यानी बहुत ही नीचे, इस तरह उसकी गहराई बहुत ही नीचे तक है, और मुनाफिकीन सबसे निचले गड़े में होंगे। मुनाफिकीन, ये मुनाफिक के बारे में भी हम देखेंगे, और वैसे सब जानते होंगे कि मुनाफिक कौन है, तो आगे हम देख लेंगे उसको। ये तो कुरान में जहन्नुम के नाम है, और कुरान में इसके सिफात भी है। अस्समूम, जो जहरीले हवा यानी पोर्स मसामों में घुस जाती है। मसीर, बदतरीन ठिकाना, लौटने की जगह। बिअसल फरार, बिअसल मिहाद, बुरा ठिकाना। बिअसल विरदिल मौरूद, बुरी गिरने की, वारिद होने की जगह। दारुल बवार, हलाकत का घर। दारुल फासिकीन, फासिकों का घर। सुअद्दार, असफल साफिलिन, ये सब सिफात जो है सो जहन्नुम की बयान की गई है। जन्नत और जहन्नुम बनाई जा चुकी है, ना कभी फना होंगे और ना तबाह, क्योंकि उसमें हमेशा रहना है लोगों को। तुम में से जब कोई मर जाता है तो हर रोज उसका ठिकाना दिखाया जाता है। जहन्नुम के फरिश्ते बहुत सख्त मिजाज होंगे। अल्लाह जो हुक्म दे वो करते हैं, नाफरमानी नहीं करते। इन फरिश्तों की तादाद सूरह मुदस्सिर में कितनी बताई गई है? 19। और जहन्नुम की वसत, जहन्नुम की जो है सो 70 यानी 70 लगामें होंगी। हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच रहे होंगे। ये कितनी बड़ी जहन्नुम होगी, सोचिए कितनी बड़ी जहन्नुम होगी, इंसान इसका अंदाजा नहीं कर सकता। उसकी डेप्थ और विड्थ भी है, वो कैसी है, तंग भी होगी। अल्लाह ताला हमको, हम सबको महफूज रखे इन सब से। जहन्नुम से बचने के लिए भी हम जो है सो क्या है वो भी लेंगे। जहन्नुम के 7 दरवाजे होंगे, और कौन किस दरवाजे से जाएगा वो फिक्स होगा। ये दरवाजा क़यामत के दिन खोले जाएंगे। जहन्नुम में आग और खौलता पानी भी होगा। जहन्नुम का लिबास भी होगा। वो कौन सा होगा? तारकोल का लिबास होगा। बिस्तर आग का होगा, बिछोना भी है और ओढ़ना भी, यानी ब्लैंकेट भी, फिर बेडशीट भी वो आग की होगी। जहन्नुमी पेट के बल लेटा होगा। हकीकत ये है कि जहन्नुम बहुत बड़ी बला है, बहुत बड़ी बला है। जहन्नुम के अंदर भी बलाएं हैं, कुछ कीड़े। जहन्नुम के अंदर सांप भी होंगे और बिच्छू भी होंगे। सांप ऐसे डसते हैं कि उसकी गर्मी और जलन 70 साल तक महफूज करेगा, यानी महसूस करेगा। उसकी तकलीफ यानी ठीक नहीं होगी। इसी तरह खजूर के जो दरख्तों के बराबर की तरह उसके दांतों वाले बिच्छू होंगे, यानी खजूर के जो दरख्त होते ना, उसके वैसे जो बड़े बड़े है ना, तो वैसे दांत होंगे बिच्छुओं के। तो इब्ने मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जिदनाहुम अजाबल फौकल अजाब के बारे में, कि रिवायत है कि उन्हें मजीद बिच्छुओं से वास्ता पड़ेगा, और भी ज्यादा बिच्छुओं से वास्ता पड़ेगा। उनके दांत लंबे खजूर के दरख्तों के बराबर होंगे और इंसानों को वहां काटेंगे। जहन्नमी कीड़े जिस्मों को, चेहरों को पकड़ लेंगे, और जहन्नुम में सिर्फ आग का यानी, और इंसान की खाल उतार देंगे, यानी उनके चेहरों को पकड़ के उनके खाल उतार देंगे वो जहन्नुमी कीड़े। फिर जहन्नुम में सिर्फ आग का अजाब ही नहीं, वहां खौलते पानी का भी अजाब होगा, और उसके साथ साथ कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू भी होंगे। इसी तरह वहां धुआं भी है, खारिश होगी, इतनी खुजली यानी इचिंग इतनी होगी कि खुजाएंगे कि उसकी हड्डी निकल जाएगी, सारे गोश्त हट जाएंगे और हड्डी निकल के आएगी। हड्डी नजर आएगी, गोश्त निकल जाएगा, हड्डी नजर आएंगी। इस तरह से होगा। अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला जो है सो हमको महफूज रखे। जहन्नुम में चीख पुकार होगा,
एक शोर होगा, यानी धुआं, गर्म पानी, आग, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, हर कोई चीख पुकार कर रहा होगा। सूरह फुरखान में आता है कि जहन्नुम की भी आवाज होगी। सूरह मुल्क में भी है कि शहीक का लफ्ज आता है उसमें, जो चीखने के मायने में आता है। जहन्नुमी पानी मांगेंगे तो खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, जो चेहरों को भून डालेगा। वो वहां मौत की तमन्ना करेंगे, कहा जाएगा मौत नहीं, मौत नहीं होगी वहां, ना जिंदगी होगी। जहन्नुमियों का अजाब में इजाफा ही होगा। इब्ने अब्बास ने फरमाया, जहन्नुम में खून और पीप की वादियां होगी, यानी जहन्नुम में पीप की वादियां बह रही होंगी जैसे दरिया बह रहे हों। मैंने कहा नहरें नहीं, वादियां। और वादियां दो पहाड़ों के बीच तेजी से यानी जो दो दो पहाड़ जो होते हैं उसमें तेजी से, उसके बीच में तेजी से पानी जो जाता है ना, उस तरह से जहन्नुम में खून के आंसू रोएंगे, यानी आंसू की जगह खून। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नुमी इतना रोएंगे कि उनके आंसू में कश्ती चला दी जाए तो चल पड़े, यानी इतना रोएंगे। पानी के आंसू की जगह खून के आंसू। दुनिया में तो यानी कहावत है कि उसका के कहावत के तौर पे कहते हैं ना, यानी मुहावरे के तौर पे कि ये बोला जाता है कि वहां के खून के आंसू रोएंगे। इस तरह से दुनिया में मुहावरे के टाइम पे तौर पे बोला जाता, लेकिन वहां हकीकत में खून के आंसू रोएंगे। जहन्नुमी खून के आंसू रोएंगे। जहन्नुम में ले जाने वाले आमाल। हमने जहन्नुम की डिस्क्रिप्शन तो पढ़ ली है कि वहां क्या क्या हालात होंगे। अब हम उन आमाल के बारे में पढ़ेंगे जो जहन्नुम में ले जाने वाले हैं। सबसे पहले अकीदे से मुतालिक, यानी हमारा अकीदा किस तरह हो, यानी कुफ्र और निफाक। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला काफिरों और मुनाफिकों सबको जहन्नुम में जमा करने वाला है। यहाँ अकीदे की मुनाफिकत, यानी एतकादी मुनाफिक, यानी अंदर से बिलीव ना करना, अंदर से जो है सो यकीन नहीं रखना, मानना नहीं, सिर्फ जबान से इजहार करता हो। और काफिर वो होता है जो हक को पहचान ले और उसको झुटला दे, उनका इनकार कर दे। इसी तरह सूरह निसा में आयत नंबर 168 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, जुल्म से मुराद क्या है? शिर्क है। कभी ऐसा नहीं कि अल्लाह उन्हें बख्शे और ये कि उन्हें रास्ते की हिदायत करे सिवाय जहन्नम की राह के, जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं। हमेशा हमेशा, ये अल्लाह पर बहुत आसान है। तो जहन्नुम में कौन से अमाल लेके जाएंगे? अकीदे से, जो भी है अकीदा, यानी अकीदा क्या है? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना और अल्लाह को मानना, अल्लाह और रसूल पर ईमान लाना, ये सारी चीजें उसमें आती। और शिर्क क्या है? उन गुनाहों में से है जिसके बारे में आता है कि अगर शिर्क करते हुए वो फौत हो गया, यानी वो मर गया, तो उसे अल्लाह ताला बख्शेगा नहीं। शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह हो वो बख्शेगा, यानी तौबा के साथ। तौबा जो कर लेंगे तो वो गुनाह बख्श देगा अल्लाह ताला। या कोई गुनाह के बाद नेकी भी कर लेंगे गुनाह करके, तो या अपनी रहमत से, यानी अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत के साथ जिसे वो चाहे, लेकिन शिर्क के बारे में ऐलान कर दिया कि वो माफ नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब की जो है सो रूहों को पैदा किया तो एक वादा लिया था। क्या था वो? अहद अलस्त। ये सब जानते हैं। जहन्नुम में जो ले जाने वाले अमाल है उसमें एक तो अकीदा और जो है सो शिर्क, ये चीज है, मुनाफिकत है। तो मगर जहन्नुम में हमेशा रहने वाले लोग कौन हैं? हमेशा हमेशा दायमी तौर पर जहन्नुम में रहना सिर्फ कुफार के लिए होगा, यानी काफिर हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेंगे। काफिर वो होता है हक को पहचान ले और छुटला दे। मुशरिकीन फिर शिर्क करना, यानी शिर्क के गुनाह को माफ नहीं करेगा। अगर तौबा कर ले मरने से पहले तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। फिर मुर्तद, जो दीन से फिर जाए, उसको भी हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहना होगा। फिर एतकादी मुनाफिक, यानी अंदर से कुफ्र हो, ऊपर से इस्लाम जाहिर करे वो। फिर अजाब की मुख्तलिफ सूरतें होंगी, जैसे
अतड़ियों के घसीटने का अजाब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेराज की रात आसमानों पे गए थे तो अमर इब्न लुहै अल खुजाई को देखा कि वो जहन्नुम में अपनी अंतड़ियां घसीट रहा है, क्योंकि इसने शिर्क का आगाज किया था। खुदकशी करने वालों को उसी का अजाब दिया जाएगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोहे के हथियार से खुदकशी की वो आग में पेट को अपने आप को भोंकता रहेगा, यानी चाकू से या फिर गन से, कोई भी जिस तरीके से भी खुदकशी करे वो हमेशा हमेशा वही करते रहेगा और हमेशा उसी में रहेगा। इसी तरह पहाड़ से गिर के या फिर जहर पी के खुदकशी करना, ये सारी चीजें आएंगी। और जो शख्स रसूल और आखिरत का इनकार करता है तो उसका अबदी ठिकाना जहन्नुम होगा। यानी ये सब जहन्नुम में हमेशा रहने वाले लोग होंगे। फिर जहन्नुम का अजाब फिर किसके लिए और उसकी जो है सो किस्में क्या होगी और इसकी मुख्तलिफ सूरतें क्या है। तकब्बुर करने वालों को क़यामत के दिन चूंटियों की शक्ल में उठाया जाएगा। दुनिया में बड़े बनते थे, क़यामत में उनको हकीर कर दिया जाएगा। यानी जो तकब्बुर करते थे उनको जो है सो हकीर कर दिया जाएगा। फिर जहन्नुम का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, ये काफिरों के लिए है। और हुतमा में जो आग है वो उनके लिए है जो दुनिया में हसद से जलते हैं। क़यामत में उनके दिलों को आग पकड़ेगी। आग अगर हल्की होगी तो फिर भड़का दी जाएगी। जहन्नुम की आग सियाह और अंधेरा है, यानी अंधेरी वाली आग होगी जहन्नुम में। शराब या नशा करने के बाद नमाजें छोड़ने की सजा जहन्नुमियों को खून और पीप पिलाया जाएगा। मोमिन को तकलीफ देना, उससे कहा जाएगा, ऐ फलां क्या इससे तुम्हें तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ। फिर उसको कहा जाएगा ये इस वजह से है कि तुम मोमिनों को तकलीफ पहुंचाता था, दुनिया में मोमिनों को तकलीफ देते थे, तो आज उसके बदले में तकलीफ दी जा रही है। ये उनसे कहा जाएगा। यानी जहन्नुम के अजाब किसके लिए है और अलग अलग किस्मों से अलग अलग जिसके जैसे आमाल है उस तरीके से उसको सजा दी जाएगी। इसी तरह कुछ लोगों को तांबे के नाखून से अपने आप को नोच रहे होंगे, यानी अपने आप को छीलने का अजाब दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज कराई गई तो मैं एक कौम पे गुजरा, उनके नाखून तांबे के थे, तो वो अपने तांबे के नाखूनों से चेहरे और सीने छील रहे थे। तो मैंने कहा ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते थे, यानी गीबत करते थे, उनकी इज्जतों से खेलते थे, यानी उनकी गीबत चुगली करते थे। लोहे की खैंचियों से काटा जाने का अजाब, वो भी एक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसरा वाली रात में मैं ऐसे लोगों के पास से गुजरा, उनके मुंह आग की खैंचियों से काटे जा रहे थे। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? बताया कि ये दुनिया के कतीब है, ये लोगों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूल जाते थे, हालांकि वो किताब की तिलावत करते थे। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हमको अमल करने वाला बनाए। और इसी तरह उल्टा लटका कर अजाब दिया जा रहा था। उनकी बाँचों के यानी वो जो जॉज है उनको चीरा जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये कौन लोग हैं? कहा गया कि वक्त से पहले रोजा इफ्तार करने वाले लोग हैं। यानी ये किस्में हैं जहन्नुम के अजाब किसके लिए और उनकी मुख्तलिफ सूरतें क्या क्या है उसके बारे में है ये। अब जिनाकार, उसमें ये भी है कि जिना करते हैं, जिनाकारों से आने वाली बदबू बदतरीन बदबू होगी। जो झूठी बातें बयान करता है उसके मुंह लोहे से, यानी उसके जो मुंह हैं लोहे के से जो है जबड़ों को चीरा जाएगा। कुरान का इल्म दिया गया, फिर रात को जो है वो सोता रहा, दिन में उस पे जो है अमल नहीं किया, उसको अजाब होता रहेगा, सर कुचला जाता रहेगा। यानी इल्म हासिल किया लेकिन अमल नहीं किया। फिर खून की नहर में कौन लोग होंगे? सूदखोर होंगे। ये सब एक वक्त तक रहेंगे लेकिन बहुत लंबा अरसा होगा, क्योंकि अगर वो तौहीद पे है और एक अल्लाह को मानने वाला है लेकिन वो गुनाह इस तरह के करा, सूद खाया, ये तो ऐसे लोग जो है सो कुछ अरसे तक जहन्नुम में रहेंगे, लेकिन वो अरसा कितना होगा? बहुत लंबा होगा।
اپنی نافرمانیوں کے مطابق آزاد کیے جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ ایسے لوگ عبادت کے مختلف کچھ یعنی متعلق عبادت جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ ایسے ہے، جیسے عبادت میں کیا کیا آئے گا، جیسے ناقص وضو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے عذاب ہے، یعنی ایڑیاں خشک نہیں ہونی چاہیے، اچھی طرح سے وضو کرنا ہے۔ نماز نہ پڑھنا چھوڑ دینا، اور کتنی آسانی سے چھوڑ دیتے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ نماز کو جو ہے سو ٹائم پہ بھی نہیں پڑھتے، خیر ڈیلے کرتے کرتے بھی بعض وقت اذان ہوتے رہتی، مسجد کے باہر ٹھہرتے آدمی مگر اندر جا کے نماز نہیں پڑھتے اور آرام سے چھوڑ دیتے۔ اور عورتیں بھی ارے وضو نہیں، ارے وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ یہ طہارت کے بھی احکامات یہاں دارالارقم میں لیے گئے، اس میں ڈیٹیل میں اچھے نماز اور طہارہ کا جو کورس ہے بہت ڈیٹیل میں اور بہت ہی اچھا وہ علم حاصل کرنا چاہیے ہم سب کو۔ اس میں اچھے طریقے سے بتایا گیا کہ کب پاکی حاصل ہوتی ہے کب نہیں، اور کون سی وقت میں کیسا نماز پڑھنا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے سو نہ ارے وضو نہیں ہے، ارے ہم پاک نہیں ہیں تو نماز چھوڑ دیتے۔ نماز نہ پڑھنا چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر زکوٰۃ نہ دینا یہ فرائض میں سے ہے، ادا نہ کرنے والا پکڑا جائے گا۔ جہنم میں جانے والوں کی اکثریت کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ ابلیس کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے رہ گئے، جو ہے سو دنیا کے پیچھے چلتے چلتے جو ہے سو انسان جو ہے سو جہنم میں چلا جاتا، دنیا کے اور ابلیس کے باتوں میں آ جاتا۔ تو ان سب سے جو ہے سو بچنا چاہیے۔ پھر جہنم سے نکالے جانے والے لوگ جہنم میں جائیں گے تھوڑے دن کے لیے، پھر نکلیں گے، تھوڑے دن بھی وہ لمبا عرصہ ہوگا۔ ایک غور کریے، امیجن کریے، خالی ہم کچھ تلتے تو تیل کا چھیٹا اچھلتا تو ہم کتنا تڑپتے، اگر وہ تیل ہمارے ہاتھ پہ پورا گر جاتا تو کتنا اس کی جلن، پھر وہ انٹینسٹی دنیا کی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں کی جو ہے انٹینسٹی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں کے سزا بھگتنے کی ہم میں کوئی طاقت بھی نہیں ہے، ہم اس میں صبر بھی نہیں کر سکتے، تو کیسے ہوں گا وہ اتنا لمبا عرصہ، کیسے رہیں گے ہم؟ تو ارے یہ سوچ لیتے کہ ارے ہم ایک دن جائیں گے جنت میں، چلو گیا، تھوڑا ایسا سوچ لیتے، مگر اتنا آسان نہیں ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے وہ۔ پھر جہنم سے کون سے لوگ نکالے جائیں گے؟ جہاں تک نافرمان لوگوں کا تعلق ہے جہنم میں داخل ہوں گے، تو اپنی نافرمانیوں کے مطابق آزاد کیے جائیں گے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے۔ تو اور اسی طرح جو اس حال میں مر گیا، جو بدکار ہو، شراب نوشی کر رہا ہو، یا پھر چوری کر رہا ہو، یا والدین کا نافرمان ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو، اس کو بھی آگ کی دھمکی دی گئی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گا وہاں۔ جہنم سے نکالے جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ شرک نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت سے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال دے گا جنہوں نے کبھی نیکی کا عمل نہیں کیا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو ان پہ آسانی کرتے ہوئے وقتی طور پر موت دے دے گا، یعنی توحید پہ جو ہے شرک نہیں کرے گا تو ان کو اس سے نکالا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے، یعنی کہ روایت ہے کہ کچھ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، آگ ان کو جلا کر کوئلہ کر دے گی، اللہ تعالیٰ ان کو موت دے دے گا، اس کے بعد شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل توحید میں سے کچھ لوگ جہنم میں عذاب دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ اس میں کوئلہ ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ان کو پالے گی، پھر وہ نکالے جائیں گے اور جنت کے دروازے پر ڈال دیے جائیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض لوگ دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ ٹخنوں تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض سینے تک آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بعض دوسرے عذاب کے ساتھ ساتھ پورے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، سر سمیت، سجدے کے نشان کے علاوہ جسم جل جائے گا، ابن آدم کے جسم کو جلا کے بھسم کر دے گی سوائے اس کے سجدے کے نشان کے، یعنی کیونکہ اللہ کے
اللہ نے آگ کو حرام کیا ہے کہ سجدوں کے نشان کو چھوئے کھائے. یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ دروازوں سے داخل ہوں گے یعنی وہ جو ہے سو کفار ہوں گے, جو بند جگہ ہوگی, لیکن جو مسلمان جائیں گے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ ہلکی جگہ پر ہوں گے. اس لیے کہا نا کہ کسی کے ٹخنوں تک, گھٹنوں تک, پھر اس کے بعد نکالے جائیں گے اس سے, اور بعض لوگ ایسے ہوں گے پورے جل جائیں گے, وقتی طور پر موت طاری کر دی جائے گی, پھر اس کے بعد ان کو نہر الحیات میں ڈالا جائے گا جہاں سے وہ دوبارہ زندہ اور اگنا شروع ہوں گے. سجدے کے نشان کے علاوہ باقی سب جل جائے گا. یہ کس کے لیے ہے؟ سجدہ کون کرتا ہے؟ مسلمان ہی نا. تو مسلمان جو ہے نماز پڑھتے, سجدہ کرتے, لیکن گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے, پھر وہ جہنم میں سزا بھگت کر پھر باہر نکالے جائیں گے. جہنم سے بچانے والی چیز اور دعائیں کیا ہے؟ جو شخص سچے دل سے اللہ کی گواہی دے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اللہ اس کو دوزخ کی آگ یعنی اس پر حرام کر دیتا ہے. پھر نمازوں کی حفاظت, فجر اور عصر کی نمازوں کی حفاظت, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی چھوڑ سکتے ہیں. ہر نماز تو پوری پڑھنا ہے, لیکن خاص طور سے اس کا ذکر ہے نرم مزاجی اور آسان ہونا یعنی ایزی گوئنگ ہونا, اور جہنم سے بچنے کی دعائیں کرنا. جہنم سے بچانے والے کیا کیا اعمال ہیں میں اس کا ذکر کر رہی ہوں. اور اس سے بچنے کی دعائیں کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار. پھر جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے, پھر جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. پھر ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب ہم ایمان لائے, ہمارے گناہ بخش دے, آگ کے عذاب سے بچا لے. سورہ فرقان میں بھی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا, کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں, بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. پھر سورہ آل عمران میں بھی ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب بے شک تو جسے عذاب میں ڈالے تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. پھر سورہ آل عمران 193 میں بھی ہے ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب ہمارے گناہ معاف فرما اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر, اور ہم کو دنیا کے نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. جب بھی ہم کو دنیا سے اٹھا تو نیک بندوں کے ساتھ اٹھا. پھر صحیح بخاری میں بھی ہے, نماز میں تشہد میں سب پڑھتے بھی ہوں گے یہ دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ ساری دعائیں جو ہے سو جہنم سے بچنے کے لیے ہم کو پڑھنی چاہیے. یہ یہاں پر جو ہے سو جہنم کا ہو گیا. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع يوم